Brooks. Ayan, Brooks. Size 38 or size 7. 38 or size 7 guys. Brooks. Ayan. Ganda pa nito guys. Ayan ang kanyang ano. Oh. Tibay pa to guys. Brooks. Oh, next. Ewan ko anong klaseng Adidas to guys. Pero Adidas to ha. Ayan, legit naman. Adidas. Ayan, Adidas. Oh, yan. Ayos pa to. Kurang lang sa laba. Ayan. Ayan, okay pa naman oh. Adidas. Ayan. Size US 5.5, UK 4, France 3, 36.5. Ayan guys, ang size nito. Patino pa to guys. Wala pa mga tama. Paikot. Oh, abang-abang dito ah. Oh guys. Ito pala si ano. Paano ito? Ian Smith. Stan Smith ba to? Stan Smith pala to. Stan Smith. Yan guys, oh ganda. Kulang lang sa laba guys. Ayan, Stan Smith. Ay ganyan pa siya no. Ayan, sa niya. Oh. Wala pang mga kwan sa sol-sol na to. Ayan o. Oh. Legit. Ayan o. Adidas. Ayan. Size. Ayan, size. US 6. 37.5. Ayan. Ang mga size niyan. Ayan. Ito, matino pa to guys. Oh. Dito lang oh. Matino pa yan guys. Oh, next ito. Leather din to guys ata. Hindi na. Ito malambot na leather. Ito ay made in Italy. Branded. Cromier. Ito ay size 38. Size 38. Ayan. Size 38. Ayan, may mga beads dyan. Glitters, oh. Ganda. High-end ang datingan dito. Ayan yung kanya, oh. Oh, wala pang ano yan. Separation. Wala pang separation. Oh, ito yung loob niya. Ayan na yan. Oh. Bagong bago pa guys. Size 38. Search nyo na lang kung anong brand ito. Ito ay made from Italy. Cromier. Ayan. High end din to guys. 100 euro at ang value nito. Oh. Ito rin. Made from Italy. Ganito guys. Leather na leather to. Hindi mo na kailangan magsintas-sintas. Deceiver to. Oh. Lambot pa nito. Ito ay ayan ang brand niya. Dime. O bahala na kaya, basta yun na yun. Ayan o. Hindi ko lang guys kung anong size ito. Pero sinukat ko na 8.8 to 8.5. Ayan. 8 to 8.5. Ganda nito guys pag nakasuot na. Ayan o. Buong buo pa to. Wala pang separation guys. Pati ilalim o. Oh. 8 to 8.5. Ayan.